салом алайкум дӯстон, бардорома тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азизам, ҳамкасар хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем, ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Audi A80 соли барояш 1986. Объем мотораш 1.6 коробка передачи механикаи, сӯзишвори бензини газ. Мошин дар ҳолати миёна қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. Нархша бардоро 7000 сомон мегӯяд, ки бениҳоят арзон аст. состоянияш хуб аст. мақсад ки нархша мега нархи жигули мондагиам срочна фурӯшия, мақсад ки дар нархша 100% меарза. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. дӯстони азиз, 928 номерҳо барои тамос 928 26 57 75. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед ва маълумоти пораи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Toyota Prius қабул кардем, ки соли барояшаш 2010. объем мотораш 1.8 коробкаш автомат аст. сӯзишвориш гибрид. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бардори 85000 сомон мегӯяд. касоне ки мегӯяд харидор бошад, дар номерҳои рӯи экран буда занг мезанед. иншоаллоҳ ки маълумоташро хуб медиҳем. соҳиби мошин мегӯяд срочна, мақсад мошин фурӯшия ҳама чӣ дорад, бе камбуди документ тонировкаш ҳастай. касоне ки харидори аниқ бошад, дӯстон занг мезанед, маълумоти пуррашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. як донаи лайки бепулро бигузаред, ки барои канали мо пешравиҳои хуб шавад. мегузарам ба мошини навбатӣ Opel Astra F дар кузуфи хачбек. соли барояшаш 1997. объем мотораш 1.6 коробкаш механикаи, сӯзишвори бензини газ. 4 баллони нав. ҳуҷҷат дорад бародаро. нархша 33000 сомон мегӯяд. касоне ки аз номи канали мо Насим Теҷа гап занад, бо муомила мекунад, арзонӣ хуб мекунад бародаро. номерои ватсапаш мондагиам ва номерои простойша мондагиам. касоне ки харидор бошад, дар номерҳои рӯи экран буда занг мезанед. дӯстон маълумоти пуррашро аз худаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш даромада подписия кунед, зангулачаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза бохабар бошед. ва мегузарем ба мошини навбатӣ Opel Astra G соли барояшаш 1998. объем мотораш 1.6 коробкаш механик, сӯзишвори бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дараш электропакет. мошин ҳолаташ беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бардори 42000 сомон мегӯяд. ва касоне ки харидор бошад, дар номерҳои 407 444 111 ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азиз, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарам ба мошини навбатӣ як тоидгар Opel Astra F дар кузуфи хачибек қабул кардем, ки ҳолаташ беҳтарин аст. нархшам бениҳоят арзонаш мегӯяд. соли барояшаш 1992. объем мотораш 1.6 коробка передачи механикаи, сӯзишвори бензини холӣ. ҳуҷҷат дорад мегӯяд ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бардори 17000 сомон мегӯяд. ва касоне ки харидор бошад, муомила ҳам дорад, арзон мекунад бародаро.
کسانی که خریدار باشد در نمرهای 882 88 17 17 دوستان عزیز به همین رقم زنگ بزنید و معلومات پورای ماشین را از خود صاحبش میتوانید دسترس کنید. دوستان عزیز صاحبش میگه تا نویبر حجت دارد، موتور коробка 100% حالتش بهترینه، سودا میشود. کسانی که خریدار باشد زنگ بزنید دوستان، سودا هم میشود، معلوماتش را از خودش پرسان شوید. میگذاریم به ششمین ماشین فروشی برادر BMW پتیورکا BMW 5 سال براشش 2004 ابیو موتورش 2.5 коробкаш автомат سوزشور بنزین گاز. ماشین حالتش بهترینه، سستینش خوبه، در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش برادر 65000 سوم میگه. دوستان عزیز کسانی که خریدار انیق باشد زنگ بزنید، برادر با معامله خوب میکند. نمرها برای تماس 880 77 90 77 با همین رقم زنگ بزنید، معلومات پورای ماشین را از خود صاحبش میتوانید دسترس کنید. دوستان عزیز به خاطر زحمت و مهنت های ما از همتان خواهش دستگیری ما را فراموش نکنید، چون که همین قدر زحمت و مهنت های ما برای شما هستند که تا اینکه شما یک ماشین خوب، یک ماشین ارزان رو یعنی که بیاوین بخرین، صاحب یک ماشین خوب شوین. دوستان عزیز یک تا ماشین برای زبچس یافتگیم که همه چیزش میگه هسته، فر، موتور، коробка همش هسته. مقصد برادر برای زبچس در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 5000 سوم میگه. کسانی که میگه خریدار باشد با ارزان میکنیم، از 5000 سوم با ارزان میکنیم برادر. نمرها برای تماس 901 901 245. دوستان عزیز به همین رقم ها زنگ بزنید، معلوماتش را از خود صاحبش دسترس کنید. میگذاریم به ماشین نوبتی اوپل استرایف در کوزف اونیورسال کاروان سال براشش 1994 ابیو موتورش 1.6 коробкаш механик سوزشور بنزین گاز. ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در ناحیه استراوشن. نرخش به نهایت برادر ارزان میگه 24500 سوم میگه. نرخش به نهایت ارزانه، کسانی که بخره با ارزان میشوه. دوستان صاحبش میگه ماشین در حالت خوب قرار دارد، گاز بنزین کار میکنه، تخصص خون رو 2 ماه دیگه، اکلمات نو 4 تا بالون نو، زاپاسکا هست، ماگنیتوفون اورجینال با پولش میارزد. التماس میگه از ساعت 14:00 و تا ساعت 18:00 زنگ زد، ان شاء الله معلومات پورش رو از خود صاحبش دسترس کنید. دوستان عزیز میگذاریم با ماشین نوبتی اوپل استرایف در کوزف خچبک سال براشش 1996 ابیو موتورش 1.6 коробка پیداچ مکانیک سوزشور بنزین خالی. ماشین در حالت بهترین قرار دارد و قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 38000 سوم میگه که حالتش بهترینه، کوزفش کراسکا طلب نیست، 4 تا بالون نو قاعدوی همش کار میکنه برادر. پشتی میگه واگن. نمرها برای تماس 911 05 1190 با همین رقم دوستان زنگ بزنید، معلوماتش را از خودش پرسان شوید. 4 تا بالون خدای коробка موتور коробка همش سستن بهترین. ماشین میگه گاز نداره، فقط بنزین قطعی. کشتگی عباراتش از روی میلیون. موتورش به آواز مقصد آواز ندارد. زنگ بزنید دوستان، معلومات پورای ماشین را از خود صاحبش دسترس کنید. میگذاریم به ماشین نوبتی اوپل استرایف در کوزف خچبک سال براشش 1994 ابیو موتورش 1.6 коробкаш مکانیک سوزشور بنزین گاز. حالتش بهترین، 4 تا بالون نو قرار دارد در شهر وحدت. نرخش برادر 26000 سوم میگه. نمرها برای تماس 907 92 14 14. دوستان عزیز همین رقم های صاحب شدن، کسانی که خریدار انیق باشد در همین رقم ها زنگ بزنید، معلومات پورش را از خود صاحبش میتوانید دسترس کنید. دوستان عزیز هزار رحمت کلام برای دستگیری های بهترین تا از دستگیری هر یک شما میندار هستم که شما به نهایت دستگیری میکنید و کانال ما را پیش میرود. در همین جا دوستان نوار ما به آخر رسید. خداوند نگهبانتان باشد. فکرهایتان در کامنت نویسید که چگونه ماشین در نوار آینده پیشکش شما گردانیم. خیر تا ویدیوهای آینده. خداوند نگهبانتان باشد.